हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଗଲାଣି 12ଟା। ଏବେ ଯିବା ନଈକି ବାଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାବି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ନଈକି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାବି ଧଇଲେ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଯିବା। बाहर मोर गाड़ी अच्छी देखिपे मोर गाड़ी थुआ किसी पूरा बढ़िया से बाम पट टे चेक करदे जीवा पूर्व पानी बाल्टी मातुल भी अच्छी ठीक सब किसी ओके अच्छी। चलो नई रे देखा हाँ आम पहुँची गले पूरा नई रे मोर कोबल का गाड़ी एमती दौर लोड मो गाड़ी की देखिपे नई रे किसी व्यू बहुत सुंदर अच्छी मॉर्निंग टाइम रे। प्लीज भल लगे सपोर्ट करंतु मत सब्सक्राइब करंतु। देखिपे मो गाड़ी एमती किसी लोड चली।